ବଞ୍ଚିତ ଆସ ତାଙ୍କ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମିସ୍ କରିବି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ତ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ତ ସେ ମୋର ଅନେକ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କିଛି ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନିହାତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ନିତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବାଟ ଆସିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ କେବେ ମରେନି, ସ୍ନେହ କେବେ ସରେନି, ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଛାତିରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ବି ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ବି ଆମକୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଝୁମୁଥିଲେ ହସୁଥିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ ସେମିତି ଭିଡ଼ିବା। ଲଭ୍ ୟୁ ସାଙ୍ଗ। एते माने आजी श्रद्धांजलि दिन बोली लोग नेबा पर एटा गुटे बहुत बड़ दुख दिन है। किंतु दुख दिन रे आपण मनकर एते संख्या रे जोग देबार नो जना पडुचे कि केन हिसाबे आपण मनकर भल पाबार थिला हमर हेमंत सागर भाईकर ऊपर। तो मुई फेर थरे समस्त को रिक्वेस्ट करमी, मुई दीपक नारा नेबा लगी चाहूचे आ समस्त को से मोबाइल रो लाइट खाली 2 मिनिट लगी मुई चाहमी समस्त को मोबाइल लाइट टिके ऑन करबे मात्र 2 मिनिट लगी। हेमंत सागर भाईकर संगे मोर बेसी एक्सपीरियंस रहनो किंतु ताकर गुटे गीत मुई करथिली आ से गीत कमलेश चक्रवर्ती दादाकर म्यूजिक डिरेक्शन लेइतिला आ से गीत मते गुटे मोर ड्रीम थिला आ से ड्रीम का सक्सेस हितला। तार पर हम ताको छाड़ी देलो, से हमको छाड़ी के बोले गेले किंतु तथापि ताकर गीत हमर मन भितरे सारा जीवन तक अमर ही रहबा। हेमंत सागर भाई अमर रहे, हेमंत भाई अमर रहे, हेमंत भाई अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय मां साले। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत निर्देशक सरोज सर अच्छा किसी पद कथा ह्यूमान भाई किसी पद कथा संगीत प्रेमी कथा केवे भी मैंने विश्वास होनी जे ह्यूमान आमान गंडे छाड़ी चली जियो आ ह्यूमान सागर विषय तो मैंने कहले सरीबनी। किंतु मु एतिकी कहबी जे जदि गोटे सिंगर माने बुझे गोटे